Cerula Kumudat is known for the scams, allotment of land, बाकीचे जे झाला fraudulent transfers in the past. आणि ताज्या खातीर म्हजो लास्ट कितलीशीच वर्सां सेगीत लढाई आसा की हे इश्यूज एकदां रिजॉल्व करचे, एक्शन घेवचे म्हणून. अनवॉन्टेड जे इनोसंट पीपल आसा आर बिकमिंग विक्टिम्स टू दिस. ताज्या खातीर हे करता आसतना फाटी when I was the revenue minister, there was a land identified roughly about 70,000 square meters which was fraudulently transferred with a dead man signing papers. ती रेव्हेन्यू मिनिस्टर असताना हांवें केस फुडें व्हेली एंड आय स्टार्टेड एक्टिंग ऑल्सो अपॉन इट. रेव्हेन्यू मिनिस्टर नासतना आनी एक केस लायटीक आयली आणि त्या हातून सुकूचो सरपंच संजीव बजरकर वॉज इन्वॉल्व इन दीस होल थिंग. म्हणून त्यांना कुमुदादीन बोवाळ केलो. कुमुदादीन पुलिसेक FIR घालून घेतले. बाब रेजिनल्डान असेंब्लीन काढले. आय ऑल्सो सपोर्टेड दिस पर्टिक्युलर इश्यू, सो इमिजिएट एक्शन नीडेड टू बी टेकन. Same people along with his cronies are involved in hill cutting, बारीक plot करून विकप, orchard plots, no development zone and plots हे करप. ताजेर एक्शन जावचे म्हणून आय स्ट्रॉंगली टूक इट अप. हे असेंब्लीन सगळे घेऊन जाले आणि आम्ही एक्शन मागले. त्या टायमार बीजेपीन instead of acting upon it, the chief minister who says zero tolerance to corruption found it right की they purified them by taking them into BJP. सो तांचेर एक्शन घेवच्या पेक्षा तांकां भितर घेतले आनी दे टूक देम इनटू BJP एंड जस्ट क्लोज द केस. त्या टायमार हांवें प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयलें, PMO ऑफिसाक बरयलें की बाबा दीस इलिगॅलिटीज विच आर टेकिंग प्लेस नीड टू हॅव सम इंटरव्हेन्शन फ्रॉम युअर ऑफिस. एखादी आज ईडीची जी केस जाल्या मस्ट बी डायरेक्शन्स फ्रॉम द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस फॉर एक्टिंग ऑन दिस केस बिकॉज ED coming into these cases and attaching properties is very noteworthy. ED म्हणलं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट न्ही, ED म्हणलं एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट. आणि एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ओनली टेक्स केअर ऑफ केसेस विच आर व्हेरी हाय प्रोफाईल. वी आर टॉकिंग अबाउट चोक्सीची केस, वी आर टॉकिंग अबाउट विजय मल्ल्याची केस, वी आर टॉकिंग अबाउट दाऊद इब्राहिमोची केसी. ह्यो हाय प्रोफाईल केसीस हे ED हँडल करतात. तांचे प्रॉपर्टीज अटॅच केले आनी दे आर व्हेरी स्ट्रॉंग. ते मुख्यमंत्री गोंयचो सांगतलो आणि सरकार गोंयचो सांगतलो म्हूण तशें आयकुपी लोक न्हय. आनी सेंटराक आसून बीजेपीचो सरकार सेंटराक आसा. लॉट ऑफ पीपल थिंक that ED is managed by the center and the government there. Today is the example they have set by acting upon a case where the Sarpanch has joined BJP, the government in Goa is BJP and the government in center also is BJP. So that action proves that they have acted upon a case which was a loss to the exchequer. म्हजी मागणी तीच आशिल्ली की लँड फ्रॉडुलंट ट्रान्सफर केल्या, आपलो बापूय मेल्लो आसतना ताच्या नांवार म्युटेशन करून घेतिल्लें आसा आणि इतले पयशे जे आसात लोकांचे गांवकारांचे हे नाच केले लोकांनी. ताजेर तेन्ना हांवें एक इश्यू घेतिल्लो आणि होच इश्यू आज एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेटान एक्शन जे घेतला बाय अटॅचिंग द प्रॉपर्टी इज व्हेरी नोटवर्दी. आय वूड थँक द PMO ऑफिस फॉर हॅव्हिंग एक्टेड अपॉन स्विफ्टली and ensuring that justice is prevailed. Enforcement Director and the whole team for having done a wonderful job of creating an example to the rest की असली दीस खपना. कर्म म्हणटा ते शेवटी घुवन हांगा परत येताच आणि ते आज देवान दाखयल्लें आसा. आणि दुसरें म्हणल्यार आमचो मुख्यमंत्री आतां तरी त्या कडेन मागता की द मॅन हू टॉक्स अबाउट झिरो टॉलरन्स टू करप्शन ऑन द इंडिपेंडन्स डे needs to now show his true colors and that colors will be seen in coming days. तो एक्शन घेता काय घेना, ह्या केसीचेर फुडें कितें करता काय करना, एज अ लिडर एज अ होम डिपार्टमेंट वेर द केस इज विच बिलोंग्स टू हिम, तो कितें करता हें दिश्टी पडटलें. ED unfortunately cannot be used by him, but he has been vindictive enough by playing his, the chief minister is vindictive enough to play his local politics by using home department, using his people, arresting people at night. सगळे असले बानगडे खूब केले आणि हांवें स्वता भोगला. So that vindictiveness what he is trying to play in Goa is getting cut short. And where he is trying to protect the people who need to be made accountable, तांकां आज देवादयेन आज ED एक्शन घेवन एक एक्झाम्पल तयार केल्लें आसा. I would definitely look at getting more accountability into such lands. असल्यात कितें केसी आसा आय विल स्टील स्ट्रायव्ह की गोंयकारांक जागे मेळचे म्हणून आमी जे अजून पर्यंत धडपडटात ते गोंयकारांक मेळत ना. भायले लोक येतात, जागे घेतात, घरां बांदतात, रावतात आणि आमी गोंयकार फक्त एकामेकाचेर उलयत रावतात. आयदर वी आर म्यूट स्पेक्टेटर्स ऑर वी कीप टॉकिंग ऑन द अदर सब्जेक्ट्स. त्या खातीर दीस एक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट वॉट हॅज बीन डन अँड दीस एक्शन नीड्स टू बी टेकन टू अ लॉजिकल एंड. असले हाजे लिंक आनी खंय खंय आसा, कित्याक कित्या भितर आसा आणि खंय खंय असले ताणें भानगड्यो केल्या
हांवें असेंब्लीन हाचे खुबश्यो भानगड्यो नदरेक हाडिल्ल्यो आसात. आय होप ईडी विल टेक सच थिंग्स इन टू कॉग्निजन्स and ensure that loss does not happen to the exchequer, and action is taken on the accused very strongly and the people who are involved with him. कित्याक हे सगळे सर्जन गेले ते डेव्हलपमेंट म्हणून गेले. Development, I don't know where it is, but self-development can be seen in a year's time. So people are watching, but today I would thank the Prime Minister's office and the Enforcement Directorate for having acted, and maybe first time in the state, but created an example so that the people in Goa need to understand की खंयची गजाल घेतली गव्हर्नमेंट लोकली वापरलो आनी केलें खपची ना, आज नाल्यार फाल्यां ताका आन्सर दिवचेच पडटा. आज हाका आन्सर दिवचें पडलां, फाल्यां दुसऱ्याक दिवचें पडटलें. हें इन्व्हेस्टिगेशन क्लोज जावन लोकल इन्व्हेस्टिगेशन घेवन ताका डायरेक्ट एक्शन जावचें हीच म्हजी मागणी आसा.